ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ 3 طلاق بل کی صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے کی شدید مخالفت، بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی سے رجوع کرنے کا مطالبہ، کہا نئے قانون کے ذریعے مسلم خواتین کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کسانوں کو نئے سال کا تحفہ، 31 دسمبر کی رات 12:01 سے 23 لاکھ پمپ سیٹس کو 24 گھنٹے مفت برقی سربراہی، عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ ریاست میں مسابقتی امتحانات کی تاریخ کا اعلان، ایم سیٹ 2 تا 5 مئی کو منعقد ہوگا، تمام امتحانات آن لائن منعقد کرنے کا فیصلہ۔ جاری سال جرائم کی تعداد میں 14% کی کمی، پولیس کے مختلف شعبجات کی کارکردگی اطمینان بخش، کمشنر پولیس کی میڈیا سے بات چیت۔ کسانوں کو نقلی تخم فروخت کرنے والا شخص گرفتار، تلنگانہ، آندھرا پردیش اور کرناٹک میں کسانوں کو تخم فروخت کرنے کا انکشاف۔ اور پرکاش نگر سکندرآباد میں ڈاکٹر کی لاپرواہی سے کمسن بچے کی موت، جلد کے ڈاکٹر پر ڈینگی سے متاثرہ بچے کے علاج کا الزام۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے 3 طلاق بل کی شدید مخالفت کی ہے۔ بل پر پارلیمنٹ میں مباحث میں حصہ لیتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے حکومت اور وزیر قانون کو مشورہ دیا کہ مخصوص نظریات پر کام کرنا بند کیا جائے۔ یہ بل نہ صرف دستوری حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ اس کے غلط استعمال کے امکانات بھی پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم خواتین سے ہمدردی کا ڈھونگ کرتے ہوئے یہ بل تیار کیا گیا۔ بیرسٹر اویسی نے حکومت کی مسلم خواتین سے ہمدردی پر ایک مزاحیہ واقعے کا بھی حوالہ دیا۔ The Attorney General said that we will bring a new statute. So by bringing this legislation, you are taking a one step towards taking away all my personal laws, which under Article 24 of the Constitution guarantees me. This is what you're doing. Secondly, Madam Speaker, the Honorable Minister spoke about so many things. I want to know from him, how can, he might be a normal lawyer, but he's a pathetic and a failure law draftsman. Why I say that, madam, is because he has failed to differentiate between a civil law and a criminal law. And what is a civil law, madam? One regulates action by an individual which affects the society at large. The other provides remedy to disputes with individuals. Now this bill extends the realm of criminal law to disputes which are interpersonal. And may I know from the Honorable Minister why I call him that he is not a good draftsman. In Section 3 he accepts that triple talaq shall be void. Then why are you giving punishment in Section 4? Because what is void, sir? I cannot increase your knowledge of law, but I can share my knowledge of law. That is, void action means an action with no force and effect, without legal efficacy, incapable of being enforced, or has no legal or binding force. Now, sir, you are doing this. You are accepting that triple talaq has not happened, but you are giving him a penal sentence. And fourth point, madam, he has again wrongly misled the House. I don't want to quote Pakistan because my forefathers said, Jinnah, go to hell, will not go to Pakistan. But he is in so favor of Pakistan. So I have checked with a colleague of mine who did bar with me in Lincoln's Inn. He told me that in Pakistan, that particular Section 61 has been stayed by the Supreme Court. 6th point, all the Muslim countries he has named, not a single Muslim country, I don't call them Islamic, Muslim country, do not have a penal provision. Please show me one penal provision of any Muslim country you say. And the penal provision in Pakistan, even that was state, says if you don't inform the arbitrary commissioner, then the penal provision comes into play. Madam, now here in a situation
where a void action relating to a divorce has been made punishable. And what is void action? It is non-jurisdictional from the very inception. Now, in Islam, madam, the 6th point, the concept of marriage is based on civil contract. I know my friend, Maulana Athar Dehelvi, his grandmother got married in 1942. She incorporated conditions in Nikah-nama that her husband should give her pan ka kharcha. Her husband should not force her to cook food. Her husband should send her every week to her father's house. This is civil contract. This is marriage in Islam is civil contract, and for that breach, you are giving a criminal sentence. Now, what is triple talaq? As rightly pointed out, Supreme Court has said set aside. Triple talaq, madam, is a verbal and emotional abuse, which comes under Section 3, subsection 3 of Domestic Violence Act. It can be categorized as emotional verbal abuse and nothing more. By the whole, madam, I request you look at the whole discussion which took place over here. You are trying to demonize the whole Muslim community. If you have empirical data, please place it on record. For us, we are saying it is a sin and it will go away because social laws have not succeeded in solving social problems. Take Child Marriage Act, madam. 2011, census says 90 lakh non-Muslim children got married. You have laws. You have Dowry Act. 80% of dowry cases are non-Muslim. Aren't you concerned about that? Madam, abandoned women, madam. 2011 census, out of 23 lakh, 20 lakh are Hindu women, 2.8 lakh are Muslims, 0.8 lakh are Christians. You have a vested interest. I charge this government that you do not want to bring a law to punish those husbands who are married but their wives are not living with them mentally. You have a vested interest in that. A law should be made that if a person marries his wife and abandons her or deserts her, he should be given a maximum punishment. But you have vested interest in that. Madam, 490, now, Minister for External Affairs spoke about bigamy, 494 IPC. Madam, bigamy, the second marriage is void. He doesn't understand the basic principle of law, but he's EM. I don't know. And then Mr. Ravi Shankar Prasad, sir, I commend you for saying these words. You are bringing this bill for equality, justice, and gender equality. Sir, but you have not a single Muslim woman over there. Not a single Muslim MP you have. In which world are you living? And you expect the whole world to listen to your good words? No, sir. You are not walking the talk and you are stopped from your ideology. Madam, let me conclude, madam. When I say social laws cannot solve problems, every hour, three women are raped. Every hour, 5 women are assaulted with intent to outrage. 3 are kidnapped and abducted. That is why I say society has to be reformed. The minister has bought a bad law and it cannot. And moreover, can the minister tell me, if a Muslim man says, talaq, 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 Supreme Court says, your law says the marriage is not void, the marriage exists. What happens, sir, if I hire a lawyer like you and you stand up and say in court, no, he will use Section 84 IPC insanity? Are you excluding Section 84, sir? You are not excluding 84. That is why I say this is not a law to provide justice to Muslim women, but you are giving a handle to Muslim men to do more injustice and to ensure that your dream of having more Muslim in jail will be realized. This is what you are doing. Please send it to, madam, please send it to a standing committee and marriage. Yes, yes. Madam, and why oppose this bill? Mr. Ravi Shankar Prasad, the Supreme, look at these words, madam. अब देखिए मैडम वो पागल हो गए बोल रहे. इतना तो पागल नहीं हूं मैं कि आपकी साजिश समझ सके. OAC ji, I have given Madam, you this is not good, sufficient madam. time. I know you are. Madam, please. Madam, why I oppose this law? Yes. The Honorable Law Minister, I want to request to you Yes. that you are forcing a Muslim woman to go and file an FIR. Okay, she goes and files an FIR. The Muslim, you are giving a handle to that Muslim man to say, okay, triple talaq is fine, is void, but I will wait for 90 days. What will happen after 90 days? Sushmita was right. If you are true to your intentions, provide a financial memorandum, create a corpus of 1,000 crores and do it. Lastly, madam, I end by saying, एक कहानी में बचपन में पढ़ा था मैडम. वो कहानी क्या थी कि नदी के किनारे बहुत से पानी में मछलियां बह रही थी और पानी को एंजॉय कर रही थी. एक बंदर आया और बंदर आकर उन मछलियों को निकालना शुरू किया.
اور باہر رکھتا گیا پتھر کے اوپر, وہ مچھلیاں مرتی رہیں. کسی نے آ کر اس بندر سے پوچھا کہ بھیا کیا کر رہا ہے تو, مچھلیوں کو پانی سے کیوں نکال رہا ہے؟ تو بندر نے کہا میں ان کو بچا رہا ہوں. آپ وہی قانون بنا رہے ہیں, آپ بچا رہے نہیں بلکہ خواتین پر ظلم کر رہے ہیں. That is why I oppose this act, madam. Thank you. Thank you. اس سے پہلے 3 طلاق بل پیش ہونے کے دوران لوک سبھا میں بیرسٹر اویسی نے کہا کہ اس بل سے مسلم خواتین کے ساتھ ناانصافی ہوگی. یہ بل بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور اس میں خامیاں پائی جاتی ہیں. بیرسٹر اویسی نے سوال کیا کہ 3 طلاق دینے والے کو جیل میں ڈال دیا گیا تو کس طرح سے مطلقہ خاتون کے بچوں کو گزر بسر کے لیے رقم کون ادا کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ اس بل کے بارے میں مشاورت تک نہیں کی گئی. بیرسٹر اویسی نے کہا کہ غیر مسلم طبقے کی 20 لاکھ سے زائد خواتین بے سہارا ہیں جنہیں شوہروں نے چھوڑ دیا, جس میں گجرات میں ہماری بھابھی بھی شامل ہیں. ان کی مدد کے لیے قانون بنانے کی ضرورت ہے. I have given a notice under Rule 72. My primary objection to the introduction of this bill is twofold. One, the Parliament lacks legislative competence because this bill violates the fundamental rights. Secondly, madam, this bill lacks basic legal coherence and is inconsistent with existing legal framework. Madam, I have given this to you, madam. Yes. You have it in front of. Let me at least put it to the front of the house. Madam, you reject it. Let me put it in front of the house. Why I am saying it is violating Article 415. Madam, it is a settled law that for discrimination to happen, lack of intelligent differentia, lack of rational nexus. Madam, talaq-e-biddat has already been called void, set aside. Now with this legislation, you are creating another law where is already provisions under Law on Domestic Violence Act exist. IPC sections are already there, and you cannot criminalize a similar action when law is there. Why it lacks rational nexus? Because you have 498 AIPC, you have section 2022 of Domestic Violence Act, you have section 125. Madam, come let me complete. And Women's Protection of Divorce 1986. Arbitrary nature of punishment. Madam, arbitrary nature of punishment of 3 years. Supreme Court in EP Royapa clearly said that right to equality includes right against arbitrariness. Now, I will be put in prison, detention, for what? This is arbitrariness. Rohinton Nariman judgment is there, which the Honourable Minister knows very well. Lastly, madam, there is an absence of consistency with existing legal framework. Why I say that, madam? Because this bill says that if a person is sent to prison, conjugal rights will remain. He will pay subsistence allowance. A person who is in jail will pay allowance, madam. What law are you creating? And lastly, in this house itself, the Honourable Minister accepted in the start question of 821 that consultation did not happen. Madam, this bill, if it is passed, will be an injustice to Muslim women, will lead to abandonment of Muslim women. What the bill is required is to make a law wherein 20 lakh women who are abandoned by married people who do not belong to Muslim community, which also includes our Bhabhi in Gujarat, should be given justice, madam, which is not being done by this bill. پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اویسی نے بتایا کہ انہوں نے 3 طلاق بل کی مخالفت کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بل بنیادی حقوق اور آرٹیکل 14-15 کی خلاف ورزی ہے. بیرسٹر اویسی نے بتایا کہ ملک میں پہلے ہی 498A کا قانون موجود ہے, 22 ہے اور 125 بھی ہے. گھریلو تشدد کا سیکشن 20 CRPC ہے, اور جب قوانین اس طرح کے موجود ہیں, اس کے باوجود بھی نیا قانون بنایا جا رہا ہے. موجودہ قوانین کو استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن مسلم خواتین کو نئے قانون کے ذریعے دھوکہ دیا جا رہا ہے. میں نے اس بل کا اپوز کیا ہے, اور اپوز اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ وائلیشن ہے فنڈامنٹل رائٹس کا, آرٹیکل 14 اور 15 کا. آرٹیکل 15 میں ایک سیٹل پرنسپل کانسٹیٹیوشنل لا ہے, اس کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے. آرٹیکل 14 رائٹ ٹو ایکوالٹی اینڈ لا کا وائلیشن اس لیے ہے کہ 3 سال کی جو سزا ہے وہ آربیٹری ہے, اور اس ٹرپل طلاق کے ججمنٹ میں خود جسٹس روہنٹن نریمن نے کہا تھا کہ آربیٹرنس کے خلاف میں ججمنٹ دیا. تو یہ جو لا بن رہا ہے 3 سال کی سزا کا, آربیٹری ہے, آرٹیکل 14 کا وائلیشن ہے. اور اس بات کو سمجھیے کہ اگر کوئی مسلمان اس لا کے تحت چارج ہوتا ہے اور کوئی غیر مسلمان کسی اور لا کے تحت چارج ہوتا ہے تو سزا میں فرق ہوگا, اس میں 3 سال اس میں 1 سال ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے ملک میں
ऑलरेडी 498 AIPC है, डोमेस्टिक वायलेंस का सेक्शन 2022 है, 125 CRPC है और मुस्लिम वुमेन मैरिज एक्ट 1986 है। ये 4 लॉ जब मौजूद हैं आप इसको इस्तेमाल कर सकते, मगर महज ख़ास तौर से मुस्लिम ख़वातीन को इस लॉ के ज़रिए धोखा दिया जा रहा है। जब ये सरकार 30,000 करोड़ का स्कैम CBI के ज़रिए से प्रूव नहीं कर सकी तो एक मासूम मुस्लिम औरत को क्या इंसाफ दिलाएंगे ये लोग? और बर्डन ऑफ प्रूफ तो उस खातून पे रहेगा। और ये अजीब और गरीब किस्म का लॉ है कि अगर कोई कंप्लेन करेगा तो अरेस्ट हो जाएगा और फिर जब जेल में होगा तो उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस देना पड़ेगा और शादी भी बाकी रहेगी। ये सब अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है मुस्लिम ख़वातीन का। मैं अमेंडमेंट दे रहा हूँ, वो अमेंडमेंट को नोटिस दे चुका हूँ स्पीकर को मैं, और उसको मूव करूँगा। थैंक यू। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 31 दिसंबर की रात 12:01 से 23 लाख पंप सेट्स को 24 घंटे बरकी सरबराही का आगाज किया जाए। प्रगति भवन में महकमे बरकी के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि 24 घंटे बरकी सरबराही से बरकी की तलब में इजाफा होगा। मार्च के महीने में 11,000 मेगावाट बरकी तलब में इजाफा होगा। इसके लिए महकमे बरकी को तैयार रहना चाहिए। इसके लिए पहले से ही हिकमत अमली को खतियत दी जाए। उन्होंने कहा कि रियासत के किसानों को नए साल के तोहफे के तौर पर बरकी सरबराह की जा रही है। जुलाई 2017 में 3 अजला मेदक, नलगुंडा और करीमनगर में 24 घंटे बरकी सरबराही का तजुर्बा किया गया। इसके बाद नवंबर के महीने में 15 दिनों तक रियासत के तमाम अजला में 24 घंटे बरकी सरबराही का तजुर्बा किया गया। 31 दिसंबर से नए साल के साथ ही 24 घंटे बरकी सरबराही का आगाज करने वाली तेलंगाना पहली रियासत होगी। दीगर रियासतों में वैसे तो 24 घंटे बरकी सरबराह की जा रही है, लेकिन सिर्फ तेलंगाना में मुफ्त बरकी सरबराह की जा रही है। स्पीकर असेंबली मधुसूदन चारी ने रियासती असेंबली की वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कमेटी तश्कील देते हुए अहकाम जारी किए हैं। इस कमेटी की सदारत स्पीकर असेंबली करेंगे। कमेटी में जुमला 11 अरकान होंगे, जिनमें असेंबली के 7 और कौंसिल के 3 अरकान नुमाइंदगी करेंगे। असेंबली से नुमाइंदगी करने वाले मजलिस के कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी, TRS के बालाराजू, कांग्रेस के N पद्मावती, BJP के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी के अलावा कौंसिल से फरीदुद्दीन और दूसरे अरकान शामिल हैं। तेलंगाना के जामे खानदानी सर्वे के आदाद-ओ-शुमार की तफसीलात का मोबाइल ऐप जारी किया गया है। 19 अगस्त 2014 को तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में जामे खानदानी सर्वे कराया था। इसकी तफसीलात आवाम को फराहम करने के लिए मोबाइल ऐप जारी किया गया है। इस ऐप को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने तैयार किया है। इस ऐप में दही सतह से जामे खानदानी सर्वे की तफसीलात मौजूद हैं। बहुत जल्द सर्वे के आदाद-ओ-शुमार जिले कलेक्टर व मुकामी अहदेदारों को फराहम किए जाएंगे। तेलंगाना के महकमे आला तालीम ने मसाबकती इम्तहानात की तारीख का ऐलान कर दिया है। 2 ता 5 में MSET मुनक्किद होगा। 9 मई को E-सेट, 17 मई को I-सेट, 20 मई को PE सेट, 25 मई को लॉ सेट, 26 मई को PG लॉ सेट और 31 मई को ED-सेट मुनक्किद होगा। MSET का इनेकाद JNTU करेगा। लॉ सेट, PG लॉ सेट और ED-सेट की जिम्मेदारी उस्मानिया यूनिवर्सिटी को सौंपी जा रही है। I-सेट काकतिया यूनिवर्सिटी और PE सेट का इनेकाद महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के तहत अमल में आएगा। इस बार तमाम मसाबकती इम्तिहानात ऑनलाइन मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। वज़ीर स्पोर्ट्स पद्मा राव ने बताया है कि 31 दिसंबर तक 5 जनवरी कौमी कबड्डी चैंपियनशिप हैदराबाद में मुनक्किद होगी। सेक्रेटेरिएट में रियासती वजीर ने चैंपियनशिप की ट्रॉफी की रुनुमाई अंजाम दी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पद्मा राव ने बताया कि इस चैंपियनशिप में 35 मर्द और 30 खवातीन की टीमें हिस्सा लेंगी। 29 रियासतों के खिलाड़ी, रेलवेज और BSNL की टीमें भी शिरकत करेंगी। तेलंगाना कबड्डी एसोसिएशन की तरफ से इस चैंपियनशिप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में प्रो कबड्डी के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तेलंगाना कबड्डी एसोसिएशन इस चैंपियनशिप पर 2 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।
ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم کے کپتان میتھالی راج کو سیکریٹریٹ میں تہنیت پیش کی گئی۔ وزیر اسپورٹس پدما راؤ نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی طرف سے اعلان کردہ انعامات کے تحت 600 گز اراضی کے دستاویز 1 کروڑ روپے کا چیک میتھالی راج کے حوالے کیا۔ میتھالی کے کوچ کو بھی 25 لاکھ روپے کا چیک حوالے کیا گیا۔ پدما راؤ نے کہا کہ تلنگانہ کی بیٹی نے اپنے ملک کے ساتھ ساتھ اپنی ریاست کا نام بھی روشن کیا ہے۔ میتھالی راج نے کہا کہ تلنگانہ حکومت اور وزیر اعلیٰ سے وہ اظہار تشکر کرتی ہیں، ان کی جو ہمت افزائی ہوئی ہے اس سے اور بھی لڑکیاں کھیل کے شعبے میں آگے آئیں گی۔ حیدرآباد میں جاریہ سال جرائم کی شرح میں کمی ہوئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر پولیس وی وی سرینواس راؤ نے بتایا کہ 2016 کے مقابلے جرائم میں 14% کی کمی ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 2017 میں 443 سنگین جرم درج ہوئے تھے، جبکہ 2016 میں اس کی تعداد 516 تھی۔ انہوں نے بتایا کہ سرقے کی وارداتیں بھی گزشتہ سال کے مقابلے کم ہوئی ہیں۔ سرقے کی وارداتوں میں 20% کی کمی ہوئی۔ طلائی چین چھیننے کے واقعات میں 47% کی کمی آئی ہے۔ 2017 میں طلائی چین چھیننے کے 51 واقعات پیش آئے، جبکہ 2016 میں 97 کیسز درج ہوئے تھے۔ قتل کی وارداتوں میں 26% کی کمی ہوئی ہے۔ 2017 میں قتل کے 58 واقعات پیش آئے، جبکہ 2016 میں قتل کے 78 واقعات پیش آئے تھے۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ خواتین کے خلاف ہراسانی کے واقعات میں 11% کی کمی ہوئی ہے، جبکہ جرائم کی تعداد میں 10% کی کمی ہوئی ہے۔ کمشنر پولیس نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی وجہ سے 3256 کیسز کو حل کیا گیا۔ زیر التوا کیسز کی یکسوئی کی مہم کا بھی مثبت نتیجہ سامنے آیا ہے اور کافی کیسز حل کیے گئے ہیں۔ پولیس کی سنجیدگی کی وجہ سے 19 افراد کو عمر قید کی سزا دلائی گئی ہے۔ شیٹ ٹیموں کی وجہ سے 644 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ 36 نربھیا کیسز درج کیے گئے ہیں۔ پی ڈی ایکٹ کے تحت بھی کارروائی کی گئی۔ بھروسہ سینٹر کے ذریعے بھی کئی افراد کی کاؤنسلنگ کی گئی۔ بھروسہ سینٹر کے تحت چائلڈ فرینڈلی عدالت کا بھی جلد قیام عمل میں لایا جائے گا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی جرائم سے نمٹنے میں کافی مدد مل رہی ہے۔ آپریشن مسکان کے تحت 746 بچوں کو بازیاب کرایا گیا۔ ٹریفک قواعد کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بھی مقدمے درج کیے گئے ہیں۔ کرائم میں اوور آل کرائم میں ضرور گھٹائی ہوئی، تقریباً 14-15% کا ٹوٹل کرائم جب لے کے دیکھیں گے تو 2016 سے تول کر کے دیکھتے تو 2017 میں بالکل گھٹائی ہوئی تھی۔ اس میں خاص کر کے مرڈرس میں 26% کا گھٹائی ہوئی، سنیچنگس میں 47%۔ اسی طرح موسٹ آف دی ہیڈس آف کرائم دیر ہیز بین ڈیکریز، گھٹائی ہوئی تھی کرائم میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹیکشنس بھی بہت اچھے ڈیٹیکشنس رہے سی سی ایس میں، خاص کر کے لینڈ گرابنگ کیسز میں، ڈی مانیٹائزیشن کیسز، ایک مصدی لال صاحب کا کیس تھا، مصدی لال جیولر کیس کا۔ اسی طرح ڈی مانیٹائزیشن کے ٹائم میں ہمارا ٹاسک فورس نے تقریباً 32 کروڑ کا کیش سیز کیا تھا۔ ویسے ہی شی ٹیمز اور بھروسہ ہمارا ویمن ونگ جو ہے، ویمن ونگ ان کا بھی پرفارمنس اچھا رہا۔ تقریباً 622 انسٹانسز میں شی ٹیمز نے ایکٹ کی اور اس میں 500 سے زیادہ میجرز تھے افینڈرز، 100 سے زیادہ مائنرز تھے۔ شبھ پرینام یہ ہے کہ حیدرآباد پولیس میں بھروسہ میں وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے کوٹ اوے فرام اے کوٹ۔ کانگریس کے رکن کونسل پی سدھاکر ریڈی نے کہا ہے کہ مرکزی وزیر اننت کمار ہیگڈے کی طرف سے دستور بدلنے کی بات کہنا باعث افسوس ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سدھاکر ریڈی نے کہا کہ گوڈسے کے ماننے والے سرگرم ہو چکے ہیں۔ مرکزی وزیر اننت ہیگڈے کو فوری برطرف کیا جانا چاہیے۔ امبیڈکر نے جو دستور مرتب کیا اس کی توہین کرنا اپنی آنکھ پھوڑنے کے برابر ہے۔ حکومت کے مشیر رمناچاری نے پنڈتوں کو ہیلتھ انشورنس اسکیم کے کارڈز حوالے کیے۔ سیکریٹریٹ میں منعقدہ تقریب میں رمناچاری نے بتایا کہ نیشنل انشورنس کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا گیا۔ پہلے مرحلے کے تحت 200 مستحق افراد کی نشاندہی کی گئی، جن میں سے 200 کو کارڈز تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس اسکیم سے 19 سال سے لے کر 60 سال کی عمر والے استفادہ کر سکتے ہیں۔ رمناچاری نے بتایا کہ آن لائن کے ذریعے 1000 روپے جمع کروا کر اس اسکیم میں شامل ہو سکتے ہیں۔ 60 سال سے زیادہ عمر والوں کو اعضاء کی پیوند کاری کے لیے سی ایم ریلیف فنڈ کے تحت 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔
कांग्रेस के रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना से साइंस कांग्रेस का मणिपुर मुंतकिल होना हुकूमत के मुंह पर तमाचा है। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत के इस फैसले से उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इज्जत व वक़ार को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आला उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कदम रखने के लिए भी खौफज़दा हैं। इससे पता चलता है कि रियासत किस तरह चल रही है। KCR को अखलाकी तौर पर वज़ीर आला के ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है। शहर की 3 सितारा और उसके मुमासिल होटल्स, क्लब्स और पब्स में नए साल की तकारीब के सिलसिले में पुलिस ने रहनुमायाना खतूत वज़े किए हैं। कमिश्नर पुलिस VV श्रीनिवास राव की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक होटल, क्लब्स और पब्स में नए साल की तकारीब के लिए पेश की इजाज़त लेनी होगी। होटल्स के दाखिली और खारजी रास्तों के अलावा पार्किंग के इलाकों में भी CCTV कैमरे नस्ब होने चाहिए। इंतजामिया को अंदरूनी सिक्योरिटी पर भी खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी गई है। किसी भी तरह के उरियां रक्स पर पाबंदी रहेगी। होटल्स और क्लब्स के अंदर हथियार के साथ किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। कम उम्र बच्चों को भी तकारीब में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जानी होगी। जिस वक्त तक पुलिस की तरफ से इजाज़त दी जाएगी उसके बाद तकारीब जारी रहने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आतिशबाजी की भी इजाज़त नहीं रहेगी। पुलिस ने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने बलदिया के आला अहदेदारों के साथ बाजार घाट के इलाके का तफसीली दौरा करते हुए मुकामी अफराद से मुलाकात की। उन्होंने इलाके में जारी पीने के पानी की पाइपलाइन का भी जायजा लिया। उन्होंने मंजूरशुदा कामों को शुरू न करने पर मुताल्लिक़ा अहदेदारों पर बरहमी ज़ाहिर करते हुए 1 हफ्ते के अंदर कामों को शुरू करने की हिदायत दी। अहदेदारों को भी मशवरा दिया गया कि वो लापरवाह गुत्तेदारों को तब्दील करें। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सुबहान के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने 18 सीढ़ी के मुसलमानों के कब्रस्तान का मुताल्लिक़ा RDO चंद्रकला के साथ दौरा करते हुए मुख्तलिफ मसाइल का जायजा लिया। 18 सीढ़ी के कब्रस्तान में मुकामी हुक्काम तदफीन करने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैयतों की तदफीन के लिए मुश्किलात पेश आ रही हैं। कौसर महिउद्दीन ने इब्राहिम बाग के इलाके में ईसाइयों के कब्रस्तान के लिए अराजी की निशानदही की। अलावाजी मिलिट्री हुक्काम मोहम्मद अलायंस मकीनों को आहकपाशी और दूसरे कामों से रोक रहे हैं। चंद्रकला ने इस सिलसिले में कलेक्टर और मुताल्लिक़ा MRO से बात करके अपनी रिपोर्ट पेश करने का तयक़ुन दिया है। हाफिज बाबा नगर के गरीब खानदान के 5 साला बीमार लड़के के इलाज के लिए कायद मुकर्रना व रुकन असम्बली चंद्रन गुट्टा अकबर ओवैसी के मकतूब पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 12 लाख रुपयों की इमदाद मंजूर हुई है। 5 साला मिसबाउद्दीन कादरी अमराज जिगर से लड़ रहा है, जिसके लिए जिगर की तब्दीली नागज़ीर है। डॉक्टर्स ने इसके लिए भारी अखराजात बताए हैं। मिसबाउद्दीन के अफराद ख़ानदान इस सिलसिले में मदद के लिए कायद मजलिस से रुजू हुए थे, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मदद के लिए मकतूब लिखा था, जिस पर 12 लाख रुपए जारी किए गए हैं। मज़कूरा रकम का चेक दारुस्सलाम में रुकन असम्बली मौज़म खान ने मरीज की वालदा के हवाले किया। नारसिंगी गंडीपेट में वाक़ औक़ाफ़ी अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुक़ामी अफराद ने दारुस्सलाम में रुकन असम्बली मौज़म खान से नुमाइंदगी की। मुक़ामी मजलिसी ज़िम्मेदार ने बताया कि इस कीमती अराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़े के लिए कई सालों से कोशिश की जा रही है, लेकिन मुक़ामी अफराद इसकी हिफाजत के लिए मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं। साबिक़ में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर ख़बरस्तान की अराज़ी की हिसारबंदी की गई थी, लेकिन अब फिर लैंड ग्रैबर सरगर्म हुए हैं। मौज़म खान ने वक्फ़ बोर्ड CEO से रब्ता किया और सिलसिले में फ़ौरी इक़दामात की हिदायत दी। बारकस की साकिन खातून को शोहर की हरासानी और जुल्म का सामना करना पड़ रहा है। मुतासरा खातून परवीन खान ने मीडिया को बताया कि 1.5 साल पहले उनकी शादी अब्दुल्ला सादी से हुई थी। उनका कहना था कि उनके हामिला होने के बाद अब्दुल्ला सादी ने उन्हें मायके ले जाकर छोड़ दिया। मुतासरा खानून ने बताया कि इनकार करने पर अब्दुल्ला सादी ने उनके भाई का अगवा किया और उन्हें अपने घर ले जाकर बेदर्दी से पिटाई की। खातून ने बताया कि अब्दुल्ला सादी उनके भाई को एक थैले में डालकर पानी और गले में डाल रहा था कि मुकामी अफराद ने बचा लिया।
خاتون کے مطابق عبداللہ سعدی کے خلاف 2 مہینے پہلے بھی پولیس میں شکایت درج کرائی گئی تھی، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ عبداللہ سعدی کے خلاف 27 دسمبر کو کیس درج کروایا گیا، لیکن پولیس نے سنگین دفعات کے تحت کیس درج کرنے کے بجائے معمولی دفعات کے تحت کیس درج کیا ہے۔ متاثرہ خاتون نے پولیس سے انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ ریل وزار پولیس نے کسانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے غیر قانونی طور سے نقلی تخم فروخت کرنے کے الزام میں ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ ایس پی میر چوک پولیس بی آنند نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے محکمہ جنگلات کے ساتھ کارروائی کرتے ہوئے تخم فروش امان نگر کے ساکن 37 سالہ ساجد علی کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق ملزم تلنگانہ، آندھرا پردیش، کرناٹک کی ریاستوں کے کسانوں کو تخم فروخت کیا کرتا تھا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ ملزم کے خلاف اس سلسلے میں شکایت موصول ہوئی تھی، جس پر اس نے ملزم کی شاپ پر چھاپہ مار کر غیر مجاز نقلی بیجوں کا اسٹاک 9826 کلو ضبط کیا ہے۔ اس پر کوئی لیبل نہیں تھے۔ پولیس کے مطابق محکمہ جنگلات کے اسٹاف نے تخم کی جانچ پر اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ اس سلسلے میں کئی بے قاعدگیوں کا پتہ چلا ہے۔ پرکاش نگر سکندرآباد کے کلینک کے ایک ڈاکٹر کی لاپرواہی کی وجہ سے کمسن لڑکے کی موت ہو گئی ہے۔ متوفی 8.5 سالہ سید ایان کی والدہ نے میڈیا کو بتایا کہ رادھا کلینک کے ڈاکٹر بھاسکر راؤ نے ان کے لڑکے کا ڈینگی کا علاج کرتے ہوئے لڑکے کو گلوکوز میں 4 انجیکشن ملا کر دے، جس کی وجہ سے لڑکا خون کی قے اور دست کرنے لگا اور اس سے اس کی حالت اور بھی نازک ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر بھاسکر جو امراض جلد کا ڈاکٹر ہے، اس نے کسی اور ڈاکٹر سے علاج کروانے سے انہیں روک دیا، جس کی وجہ سے لڑکے کی موت ہوئی ہے۔ متاثرہ خاندان نے بتایا کہ معاوضے کے طور پر اس نے بلینک چیک دیا، لیکن وہ بعد میں میڈیکل ایسوسیشن کے ذریعے ان پر دباؤ ڈالنے لگا کہ اس کا چیک گم ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کمشنر پولیس نے تیقن دیا ہے کہ وہ مذکورہ ڈاکٹر کے خلاف کارروائی کریں گے۔ بنجر ہلز پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع جی وی کے مال کے پاس تیز رفتار گاڑی کے الٹ جانے سے 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق متاثرہ افراد نشے کی حالت میں تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہے تھے، اسی وجہ سے ان کی گاڑی بے قابو ہو کر الٹ گئی۔ زخمی کو دواخانہ منتقل کیا گیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ 3 طلاق بل کی صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے کی شدید مخالفت، بل کو اسٹینڈنگ کمیٹی سے رجوع کرنے کا مطالبہ، کہا نئے قانون کے ذریعے مسلم خواتین کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کسانوں کو نئے سال کا تحفہ، 31 دسمبر کی رات 12:01 سے 23 لاکھ پمپ سیٹس کو 24 گھنٹے مفت برقی سربراہی، عہدیداروں کو وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ ریاست میں مسابقتی امتحانات کی تاریخ کا اعلان، ایم سیٹ 2 تا 5 مئی کو منعقد ہوگا، تمام امتحانات آن لائن منعقد کرنے کا فیصلہ۔ جاری سال جرائم کی تعداد میں 14% کی کمی، پولیس کے مختلف شعبہ جات کی کارکردگی اطمینان بخش، کمشنر پولیس کی میڈیا سے بات چیت۔ کسانوں کو نقلی تخم فروخت کرنے والا شخص گرفتار، تلنگانہ، آندھرا پردیش اور کرناٹک میں کسانوں کو تخم فروخت کرنے کا انکشاف۔ اور پرکاش نگر سکندرآباد میں ڈاکٹر کی لاپرواہی سے کمسن بچے کی موت، جلد کے ڈاکٹر پر ڈینگی سے متاثرہ بچے کے علاج کا الزام۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔